बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने इस चैनल पर कुछ किताबों के हवाले से भी उनके रिव्यू का सिलसिला शुरू किया था। आज हमारे सामने गुड डैड बैड डैड नाम की किताब है। ये किताब लिखी तो हेलन बैथून ने है, लेकिन इसको हमारे मकामी हवाले से, हमारे मजहबी हवाले से जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से सांचे में ढाला गया है, वो सारे का सारा काम मुआज़ हसन हाशमी ने किया है। इस किताब के मरकज़ी ख़यालात हेलन बैथून के हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस किताब को बड़ी महारत के साथ हमारे बच्चों के लिए तरतीब दिया गया है। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके वालिदैन के लिए भी इसको तरतीब दिया गया है। इस तरीके से तरतीब दिया गया है कि कोई भी बंदा जो शादीशुदा है, जो औलाद वाला है, वो अपनी औलाद की किस तरीके से बेहतरीन तरबियत कर सकता है, माँ है या बाप है। लेकिन इसमें बाप को ज़्यादा फौकियत दी गई है, बाप को ज़्यादा मुखातब किया गया है कि वो अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत कर सकते हैं। हम जब किताबों की बात करते हैं तो आज कुछ लोग कहते हैं कि किताबों का सिलसिला पहले वाला नहीं रहा, रीडर बहुत कम हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मुआज़ हसन हाशमी हैं। ये पब्लिशर हैं, नाशर हैं। ये ऑनलाइन किताबें भी फ़रोख्त करते हैं और ओपन मार्केट में भी इनकी किताबें जाती हैं। ऑनलाइन इनकी किताबों की जो वैल्यू है, जिस तरीके से ये ऑनलाइन किताबें बेचते हैं, सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये 50 से 60 लाख इनका ख़र्चा होता है किताबों की तरसील पर। उससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी किताबें महीने की भेजते हैं और उनको जो ख़ुद मुनाफा होता है वो 10 से 12 लाख रुपए महीने का मुनाफा होता है। इनकी अपनी एक नहीं कई किताबें हैं। गुज़श्ता दिनों इनकी गुफ्तगू नाम से किताब मंज़र आम पर आई, जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद की पाकिस्तान के हवाले से, पूरी दुनिया के हवाले से पेशगोइयाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से मुआज़ हसन हाशमी साहब की काविशों से मौलाना तारिक जमील की, खादिम हुसैन रिज़वी की और दीगर कई मुसन्निफ़ीन की किताबें भी छप चुकी हैं, जो ज़्यादातर सीरत के हवाले से हैं। बात हम ये कर रहे थे कि किताबों का अभी पढ़ने का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, कारी ख़त्म नहीं हुआ। किताबें किस तरह की मार्केट में लाई जाएं, ये सोचने की बात है, और उनको किस तरह कारीन तक पहुंचाया जाए, ये भी एक साइंस बन चुकी है। और इस साइंस से मुआज़ हसन हाशमी साहब बखूबी आगाह हो चुके हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस किताब की तरफ, गुड डैड बैड डैड। इसमें वालिदैन को मुखातब किया गया है, ख़ासकर वालिद को, बाप को, कि अपने बच्चों की वो किस तरीके से तरबियत कर सकता है। ये सारी की सारी किताब हमारे मकामी कल्चर के हवाले से, हमारे मज़हब के हवाले से, और जिस तरीके से मगरब में लोग अपने बच्चों की तरबियत करते हैं उसको भी मद्देनज़र रख के तरतीब दी गई है। बेहतरीन किताब है। इसका पेश लफ्ज़ जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब ने लिखा है। वो अपने पेश लफ्ज़ में अल्लामा इकबाल का वो शेर कहते हैं, खश्ते अव्वल चून हद मामार कज तासुरैया मीर वद दीवार कज। मतलब इसका ये है कि जब आप कोई इमारत तामीर करते हैं, कोई दीवार तामीर करते हैं, अल्लामा इकबाल के मुताबिक वो दीवार अगर उसकी पहली ईंट टेढ़ी रख दी जाए तो दरमियान में आप जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, वो टेढ़ी की टेढ़ी दीवार आसमान तक आप पहुंचा दें तो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं हो सकती। तो बच्चों की तरबियत के लिए यही मक़ूला लाज़म आता है, यही मक़ूला सादक आता है कि बच्चों की अगर आप तरबियत बेहतरीन तरीके से शुरू से करेंगे, वो एक इंतहाई कामयाब इंसान बनकर मुआशरे में अपना किरदार अदा करेगा। इस किताब का इंतसाब मुआज़ हसन हाशमी साहब ने दुनिया में सबसे अच्छे बाप फ़ातिमातुज़ ज़हरा के बाबा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मानून किया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों की तरबियत के हवाले से जो वालिद की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो बाप की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो किस तरीके से मुआज़ हसन हाशमी चाहते हैं कि अदा की जाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी में जो उनका उसवाए हुस्ना था, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर
یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے۔ اس میں 1-2 مثالیں اور بھی یہاں پہ شامل کی جا سکتی ہیں۔ اس کتاب کی مصنفہ ہیلن بیتھون کہتی ہیں، وہ کسی ٹیچر کا حوالہ دیتی ہیں۔ ٹیچر کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک والد اپنے بیٹے کو لے کے آیا، اس کی عمر 4 سال تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بہت سا نصاب میں نے اس کو پڑھا دیا ہے۔ اس عورت نے، اس ٹیچر نے کہا کہ یہ آپ نے بالکل غلط کیا ہے۔ اس نے کہا کیوں، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ آپ نے جتنا نصاب اس کو پڑھا دیا ہے تو باقی بچوں کے ساتھ وہ نصاب اس کو پہلے ہی پتہ ہوگا، تو وہ باقی بچوں سے آگے ہوگا تو اس کو کچھ پیچھے آنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کچھ والدین بالکل ہی توجہ نہیں دیتے، تو اس میں درمیانی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال والدین اپنے بچے کو اپنے اپنے طور پر تربیت دینا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک مثال یاد آ گئی، ایک بندہ انگریز تھا، کرسچین تھا، وہ مسلمان ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کو گھر پہ تربیت دی، قرآن پاک پورے کا پورا پڑھایا۔ جس طریقے سے مذہبی طور پر کسی بچے کی تربیت کی جا سکتی ہے، اس نے اس کی مکمل اسی طریقے سے تربیت کی۔ اور اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو چکا تو اس بچی کی عمر 11 سال ہو چکی تھی، تو 11 سال کے بعد اس نے کہا کہ یہ ایک پکی مسلمان ہو گئی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں جتنا بھی ممکنہ طور پر علم دیا جا سکتا تھا، پڑھایا جا سکتا تھا، وہ میں نے پڑھا دیا ہے۔ اب اس میں مذہبی حوالے سے کسی قسم کی کوئی کجی اور خامی نہیں رہ گئی، تو یہ ایک بہترین مسلمان ہے۔ اس کے بعد 11 سال کی عمر میں اس بچی نے پہلی جماعت میں داخلہ لیا اور پھر اس کے آگے وہ پڑھتی رہی۔ یہ 1-2 مثالیں ہم نے آپ کو دے دی ہیں تربیت کے حوالے سے۔ تو اس کتاب میں جس کا ہم نے ذکر کیا، گڈ ڈیڈ بیڈ ڈیڈ، اس میں سارا ایسا کچھ شامل کر دیا گیا ہے کہ ایک والد کو، ایک باپ کو، ایک ماں کو کس طرح سے اپنے بیٹے کی، اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے، بچے کی بھی اور بچی کی بھی، دونوں کی تربیت کے حوالے سے اس کتاب میں بہت کچھ دیا گیا ہے۔ مزید کتابوں پر بھی ہم تبصرہ کرتے رہیں گے۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کتاب کے ناشر اور دیگر جو بھی ذمہ داران ہیں، جن کا جو بھی حصہ ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کتاب کے آغاز میں لکھا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتہ کا استغیث۔ ناشر اس کے معاذ حسن ہاشمی ہیں، اہتمام اس کا سید حذیفہ حسن ہاشمی نے کیا ہے، مینیجر مارکیٹنگ محمد عقیل باقر ہیں، مصنف اس کے جیسا ہم نے بتایا اس کی مصنفہ ہیں ہیلن بیتھون اور معاذ حسن ہاشمی، سر ورق حامد رؤف نے ترتیب دیا ہے۔ کتاب کا ٹائٹل بہترین ہے، خوبصورت ہے، اور اس کے بیک پر بھی بڑا زبردست قسم کے ریمارکس دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی قیمت 600 روپے ہے۔ اس کا ایڈریس ہم نے لکھ دیا ہے، دعا پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے، دعا پبلیکیشن لاہور کی طرف سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔